हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विथ अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एक स्पेशल फ्रूट प्लांट है जिसका नाम है चाइनीज़ ऑरेंज। और ये एकदम ऑरेंज ट्री का मिनिएचर वर्जन है। ये आप घर में गार्डनिंग कर सकते हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अपने होम गार्डन या फिर रूफटॉप में इसको ऐड कर सकते हैं। ये एक यूनिक वाइब्स देगा आपको, आपका गार्डनिंग को। तो इसकी जो और एक खासियत है, ये भरपूर है विटामिन सी से। इसको आप अपने मेनू में भी ऐड कर सकते हैं, जूस बना सकते हैं। इसके बहुत सारे यूटिलाइजेशन है, लेकिन ये स्वीट नहीं होता है। অ্যাকচুয়ালি আপনাদেরকে লেবুটা সম্বন্ধে দেখালাম, এবার আপনাদের একটা একদম লাইভ টেস্ট করে দেখাই যে এর অ্যাকচুয়ালি টেস্টটা কেমন আছে। তো সাইজটাও বড্ড ইন্টারেস্টিং। অ্যাকচুয়ালি আমি শুনলাম এটা একটুখানি টক টাইপের হয়। তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা ধারণা থাকে আদৌ কি কমলা লেবু। তো ছাড়িয়ে দেখায়, খোসাগুলো একদমই পাতলা, ভেতরে খাইটাও দেখা যাচ্ছে। এই যে তো এই যে হচ্ছে ছাড়ানোর পর লেবুটি, আসুন, খোয়া একদম ছোট্ট ছোট্ট খোয়া, মানে একদম এক আঙুলের। খুবই টক, যারা টক পছন্দ করে তাদের জন্য সত্যিই ভালো লাগবে। বাট যারা মিষ্টি লেবুর এক্সপেকটেশন করবেন সেটা এখান থেকে পাবেন না। দেখতে সুন্দর, লেবুর অথেন্টিক সেন্ট আছে এবং পুরো কমলার ফ্লেভার আছে, বাট মিষ্টিটা আপনি পাবেন না।